Zdravo i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal Njemački sa Ajlom. Naravno, vaše omiljeno mjesto za učenje njemačkog jezika. Razdvojivi glagoli ili na njemačkom trennbare Verben predstavljaju posebnu grupu glagola u njemačkom jeziku i kao što ime već nagovještava, radi se o glagolima koji se razdvajaju na dva dijela. Danas želimo da naučimo na koji način se dešava to odvajanje i u kojim situacijama, a pored toga ćemo usvojiti neke od najfrekventnijih glagola iz ove kategorije. Razdvojivih glagola ima zaista mnogo i nije moguće savladati ih odjednom kao što je to slučaj sa modalnim glagolima. Razdvojivi glagoli se uče postepeno i taj proces obično traje relativno dugo, ali ja sam ipak za vas izdvojila neke od najbitnijih razdvojivih glagola, dakle neke od onih koji se najčešće koriste. Naši današnji glagoli su aufwachen, probuditi se, aufmachen, otvorite, anrufen, nazvati, anfangen, početi, einschalten, upaliti und einkaufen, kupovati. Posmatrajući ove glagole možemo zaključiti da oni imaju specifičnu strukturu. Osnovni glagol predstavlja fundament. Radi se o već postojećem glagolu u njemačkom jeziku koji se u jednostavnijim rečenicama mijenja kroz lica i koji se u skladu sa tim nalazi na poziciji konjugiranog glagola, dakle obično na drugom mjestu, na primjer machen, što znači raditi ili praviti. Sljedeći segment je odvojivi prefiks koji se dodaje osnovnom glagolu. Rezultat ovog procesa je transformacija značenja osnovnog glagola. Na primjer, glagol machen se u kombinaciji sa prefiksom auf više ne prevodi kao raditi ili praviti, nego kao otvoriti. Aufmachen, otvoriti. Ključna gramatička karakteristika jeste odvajanje prefiksa u određenim glagolskim vremenima. U jednostavnim rečenicama se on nalazi na zadnjem mjestu. Pogledajmo sada u kojim glagolskim vremenima dolazi do razdvajanja. Glagol se razdvaja u prezentu, odnosno u sadašnjem vremenu pod uslovom da rečenica ne sadrži dodatne glagole kao što su modalni. Na primjer, ich mache die Tür auf, ja otvaram vrata. Glagol se na isti način razdvaja i u preteritu, jednom od prošlih vremena u njemačkom. Ich machte die Tür auf. Ja sam otvorio ili otvorila vrata. Do razdvajanja ne dolazi ako u rečenici pored razdvojivog glagola koristimo i modalni glagol. U tom slučaju se modalni glagol konjugira, što znači da se mijenja kroz lica i zauzima drugu poziciju u glavnoj rečenici, dok razdvojivi glagol ostaje u osnovnom obliku infinitivu i stoji na zadnjem mjestu. Ich kann die Tür aufmachen, ja mogu otvoriti vrata. Do razdvajanja također ne dolazi u prošlom vremenu perfektu, kao i u ostalim glagolskim vremenima za čiju tvorbu je potreban pomoćni glagol, to su pluskvamperfekt, futur 1 i futur 2. Primjer u perfektu bi glasio Ich habe die Tür aufgemacht, ja sam otvorio ili otvorila vrata. Za početnike je najbitnije da prije svega savladaju najjednostavniju upotrebu razdvojivih glagola, a to je upotreba u glavnim rečenicama i u sadašnjem vremenu, a upravo na to ćemo se fokusirati u nastavku. Prvi glagol koji ćemo detaljnije analizirati jeste aufwachen, a ovaj glagol se prevodi kao probuditi se. Prije svega ću vam demonstrirati na koji način se ovaj glagol mijenja kroz lica. Dakle, ich wache auf, ja se budim. Du wachst auf, ti se budiš. Er, sie, es wacht auf, on, ona ili ono se budi. Wir wachen auf, mi se budimo. Ihr wacht auf,
vi se budite und sie wachen auf. Oni se bude ili vi se budite ukoliko se radi o persiranju. Hajdemo još jednom ponoviti. Ich wache auf, du wachst auf, sie es wacht auf, wir wachen auf, ihr wacht auf und sie wachen auf. U narednom koraku vam kroz primjere želim predočiti praktičnu upotrebu razdvojivog glagola aufwachen. Dakle, ich wache jeden Morgen um 8 Uhr auf. Svako jutro se budim u 8 sati. Wann wachst du normalerweise auf? Kada se ti inače budiš? Sie ist zu spät aufgewacht. Ona se prekasno probudila. U prva dva primjera, dakle u standardnoj izjavnoj rečenici i u direktnom pitanju sa upitnom rječicom, se osnovni glagol wachen nalazi na drugom mjestu, a to je inače pozicija konjugiranog glagola. Prefiks se tek koristi na samom kraju rečenice, taj prefiks smo odvojili od osnovnog glagola. Situacija je malo drugačija u posljednjem primjeru. Ova rečenica je napisana u prošlom vremenu, tačnije u perfektu. U ovom glagolskom vremenu se razdvojivi glagoli više ne odvajaju, dakle oni se pišu kao jedna riječ, ali ipak možemo reći da postoji neka vrsta granice, razgraničenja između prefiksa i osnovnog glagola, obzirom da se G kao gradivni element perfekta nalazi između prefiksa auf i osnovnog glagola wachen, a inače se G nalazi na početku. Naredni glagol koji ćemo obraditi jeste anfangen. Anfangen znači početi. Primijetila sam da učenice i učenici često izbjegavaju anfangen i za značenje početi koriste glagol starten. To apsolutno nije pogrešno. Naravno i starten znači početi i koristi se u njemačkom jeziku, ali smatram da se u pojedinim kontekstima može desiti da glagol starten djeluje čudno ili neprirodno, tako da ja preporučujem da se ipak koristi glagol anfangen. Nakon što smo to razjasnili, možemo da se posvetimo i njegovoj konjugaciji. Dakle, ich fange an, ja počinjem. Du fängst an, ti počinješ. Sie es fängt an, on, ona ili ono počinje. Wir fangen an, mi počinjemo. Ihr fangt an, vi počinjete. Und sie fangen an, oni počinju ili vi počinjete. Možemo zapaziti da se radi o nepravilnom, odnosno jakom glagolu. Dolazi do promjene u osnovi glagola u drugom i u trećem licu jednine. Dakle, možemo zaključiti da je moguće da glagol bude ujedno nepravilan, kao i razdvojiv. Sada ćemo ponoviti konjugaciju glagola anfangen kako bismo zapamtili na koji način se on mijenja kroz lica. Ich fange an, du fängst an, sie es fängt an, wir fangen an, ihr fangt an und sie fangen an. I naravno nekoliko primjera za vas. Der Film fängt gleich an. Film sada ili uskoro počinje. Fängt der Unterricht immer so früh an? Da li nastava uvijek počinje tako rano? Und hat die Aufführung schon angefangen? Da li je predstava već počela? Želim se kratko osvrnuti na drugi primjer.
fängt der Unterricht immer so früh an. Ovdje se radi o takozvanom da-ne pitanju. Kao što ime već sugeriše, radi se o pitanju na koje možemo da odgovorimo sa da ili sa ne. I strukturalna karakteristika ovih pitanja jeste da ona počinju sa glagolom, dakle konjugirani glagol, u ovom slučaju osnovni glagol, se nalazi na prvoj poziciji, dok se odvojivi prefiks opet, kao inače, nalazi na zadnjem mjestu. Posljednji glagol o kojem ćemo danas razgovarati jeste einkaufen, a njega prevodimo kao kupovati, ali moramo biti oprezni. Kupovati u smislu ići u kupovinu ili ići u nabavku. To znači da glagol einkaufen podrazumijeva kupovinu u većoj količini, a ne kupovinu jednog artikla. U toj situaciji bismo jednostavno mogli koristiti glagol kaufen, dakle bez prefiksa. Hajmo pogledati na koji način se ovaj glagol konjugira. Ich kaufe ein, ja kupujem ili ja idem u kupovinu. Du kaufst ein, ti kupuješ. Er sie es kauft ein, on, ona ili ono kupuje. Wir kaufen ein, mi kupujemo. Ihr kauft ein, vi kupujete. Und sie kaufen ein, oni kupuju ili vi kupujete. Još jednom. Ich kaufe ein, du kaufst ein, er sie es kauft ein, wir kaufen ein, ihr kauft ein und sie kaufen ein. Wir kaufen immer am Wochenende ein. Mi uvijek tokom vikenda idemo u kupovinu. Ich muss nach der Arbeit einkaufen. Ja, nakon posla moram ići u kupovinu. U ovom primjeru smo einkaufen iskoristili u infinitivu, u osnovnom obliku glagola koji nije konjugiran. Razlog je upotreba modalnog glagola müssen, morati. Sa modalnim glagolima isključivo možemo kombinirati infinitive. Und warum habt ihr nicht eingekauft? Zašto niste bili u kupovini? Zašto niste otišli u kupovinu? I to bi već bilo sve za danas. Ukoliko smatrate da je današnja lekcija bila korisna i ako vam je pomogla, onda nemojte zaboraviti da me podržite tako što ćete mi ostaviti like i naravno pretplatiti se na moj YouTube kanal. Alles Gute und bis zum nächsten Mal!